Okay, Assalamualaikum and good morning to all of you. Okay, so boleh dengar suara saya kan? Boleh? Boleh kata. Okay, terima kasih. Okay, so hari ni we will continue our last chapter, chapter 5. So for this chapter, we'll cover all the digital modulation. Okay, so this is the outline of chapter 5. So 5.1 digital modulation, and then part 2, 5.2, we will cover on the digital transmission, and then the last part adalah multiple access method. Okay, so for the part 1, digital modulation, so we will cover the introduction, the terms of information capacity, bits, bit rate, baud, memory encoding, and then a digital modulation technique. So we have 4 types, ASK, FSK, PSK and QAM. So for this topic, kiranya banyak jugalah a part of theory. Yang ada dalam chapter 5. Okay, so for the introduction, digital modulation is the transmittal of a digitally modulated analog signal between two or more points in a communication system, and it can be propagated through Earth's atmosphere and used in a wireless communication system for digital radio. So kita dah tengok propagated through Earth ni. Yang ni kita ada tengok beberapa jenis kan. So yang ini adalah untuk digital modulation. And it offers several outstanding advantages over traditional analog system. For example, easy of processing, multiplexing and noise immunity. The application of digital modulation for a low-speed voice band data communication modem, high-speed data transmission system, digital microwave and satellite communication system, and for the personal communication system such as a telephone. Why a digital modulation? Okay, so the modulation of digital signal with analog carriers allows an improvement in signal to noise ratio SNR. So previous you dah belajar macam mana nak calculate SNR as compared to analog modulating scheme. Okay, so kalau you tengok kat diagram ni, ada simple hardware and complex hardware. So kalau simple hardware, more spectrum, and then kalau complex hardware, less spectrum. Important criteria for this digital modulation. So this is the criteria: high spectral efficiency, high power efficiency, robust to multipass, low cost and easy of implementation, low carrier to co-channel interference ratio, low out of band radiation, and then constant or near a constant envelope. Then bandwidth efficiency. So for the bandwidth efficiency is able to accommodate data within a limited bandwidth and trade-off between data rate and pulse width. Dan kita ada dia punya advantages je, power efficiency to preserve the fidelity of the digital message at low power level and can increase a noise immunity by increasing signal power. So yang tadi adalah dia punya advantages. So this is the form of a digital modulation. So yang ini adalah general equation dia. Vt equals to V sin 2 pi Ft plus dengan theta. Okay, so this is a form of digital modulation. So kalau you tengok this based on this formula. Okay, so V ni adalah depends pada dia punya amplitude, and then F frequency, and theta ini adalah phase. So yang ini adalah basic ataupun general equation ataupun the forms of a digital modulation. Okay, so based on this formula yang general,
Okay, so kita ada, there is four types of modulation. So for the first one, we call it as ASK ataupun amplitude shift keying. Okay, so for this amplitude shift keying, the amplitude V, yang tadi yang saya mention, yang ini V. Okay, so the amplitude V of the carrier is a varied proportional to the information signal. Okay, so kalau V tu tinggi, so information signal tu nanti kalau you tengok dia punya waveform dia, dia akan follow the amplitude. So the amplitude saja yang change proportional to the information signal. The frequency and phase adalah constant, remain constant. Okay, only a V varied proportional to the information signal. Hanya amplitude sahaja yang berubah, while the frequency and theta remain constant. Okay, so next adalah second type adalah frequency shift keying or FSK. Okay, so for the FSK, only frequency of the carrier varied proportional to the information signal. Okay, so kalau FSK, nama dia frekuensi, hanya frekuensi saja yang berubah proportional to the information signal. For this FSK, dia punya V and theta dia constant. Okay, remain constant. Okay, only frequency of the carrier varied proportional to the information signal. And then jenis yang ketiga adalah phase shift keying. So we call it as a PSK. So for this PSK, phase of the carrier is a varied proportional to the information signal. Okay, untuk jenis ini V amplitude and frequency remain constant. Okay, so for the last one adalah quadrature amplitude modulation QAM ataupun yang ada yang panggil QAM. Okay, so for this type, both the amplitude and phase theta ni of the carrier are varied proportional to the information signal. So for this case, frequency constant. Okay, so amplitude dia V and then theta dia phase adalah varied proportional to the information signal. So this is the four types of digital modulation, and then you have one general equation ataupun a form of a digital modulation. So dalam equation ni, you ada elemen voltage kat sini V, and then ada frequency F and also the theta untuk phase. Okay, so for this diagram, yang ni nak tunjukkan secara general dululah. Apakah waveform ataupun signal yang you dapat based on ASK, FSK, PSK and QAM. Okay, so yang ini adalah your analog message, and then you have a digital code, and then you ada digital message, for example 1 a 0 1 a 0, and then yang ini adalah sinusoidal carrier. So based on your digital message for ASK jenis yang pertama, so ASK adalah amplitude yang berubah based on your analog message tu kan. And then kalau yang ini amplitude V yang berubah, so you boleh tengok kat sini the signal, contoh kat sini kosong, 1, negatif 1. So pada digital message 1, so yang ini adalah amplitude dia, and then for the digital message 0, so yang ini dia assume as signal you kosong. So you tengok amplitude dia berubah. So yang ini 1, yang ini kosong. So yang ini 1, kosong. So only amplitude yang change are very proportional to the information signal. The phase and the frequency are constant. So yang ini phase, frequency and phase are constant. Oops, constant. Okay, so you tengok dia punya frequency dia sama je. So kalau ada kat sini satu sama saja. Alamak, saya ingat lah I punya. Okay. So
Hanya amplitude sahaja yang berubah. Okay, so untuk jenis yang kedua, FSK, the frequency change in accordance with the information signal, amplitude constant and phase also constant. So kalau signal awak kat sini, 1 magnitude dia, -1, so semuanya adalah 1. Sebab amplitude dia remain constant, phase pun sama. Kalau phase sama, maksudnya semuanya sama. Kalau phase berubah sampai sini, dia berubah. Oops. Kalau phase berubah, kat sini dia berubah. Dia terbalik kan. So yang ni semua, tak nampak. Macam 1, 2, 3, sampai sini. So yang ni berubah. Kalau phase yang berubah. Okay, kalau ada phase berubah. So for this case, phase dia sama, hanya frekuensi saja yang berubah. Frekuensi yang berubah rapat atau jarang-jarang tu kan. So it depends on the lower frequency or higher frequency. So for this case, amplitude, voltage dia and theta dia adalah constant. Okay, constant V and phase. And then kita ada PSK. So for PSK, phase berubah, voltage and amplitude, voltage adalah amplitude, frekuensi constant. Okay, so kalau frekuensi dia sama semua, so you tengok bila change of a digital message pada 1 dan 0, so kalau kat sini 1, bila you nak pergi ke 0, so kat sini ada perubahan phase. Okay, so maybe tak clear, so saya tunjuk contoh. 0, 1, -1, so contohnya 1, berubah. 2, sampai sini tukar dia punya phase. Okay, so tukar dia punya phase. Dan seterusnya. Okay, so kalau you ada banyak you punya apa tu, dia punya ni, so 1, 2, 1, 2. Okay, so dia berubah phase. Okay, so amplitude semua maintain pada 1, frekuensi pun sama. Okay, so that's why the frequency you tengok semua ni adalah sama dia punya signal. Amplitude pun sama, remain constant. Hanya dia punya phase sahaja yang berubah. Phase dia berubah macam ni lah. Okay, so you tengok kat sini. Fasa dia berubah. Okay, so the phase change. The frequency and amplitude remain constant. And then yang ketiga, ini tadi yang keempat adalah QAM ataupun QAM. So for this type, both amplitude and a phase change, frequency remain constant, kan? Okay, so both amplitude and phase of the carrier are varied proportional to the information signal. And then the frequency remain constant. So sebab tu lah you tengok dia punya signal, frekuensi dia sama bila change digital message daripada 1 ke 0, 0 ke 1. So the frequency sama, hanya amplitude dia, amplitude yang berubah. And then berubah dia punya phase. So normally untuk QAM kita tengok dalam bentuk constellation diagram. Nanti you belajar dekat part belakang-belakang. Okay, so yang ini cuma nak show you what is different in terms of the signal for this four type of digital modulation technique. So you ada ASK, FSK, PSK and QAM. Okay, so this is the simplified block diagram of digital modulation. So you ada bahagian transmitter, and then you ada transmission media, and then you ada a receiver. Okay, so precoder perform a level conversion and encodes incoming data into a group of bits that modulate an analog signal. So
pada bahagian transmitter, you ada a precoder, you ada a modulator, and you ada a band pass filter and power amplifier. So transmission media, so yang ini seperti biasa, you adalah type of channel and transmission media. Okay, so it's modulate carrier, filter, amplified and transmitted through the transmission medium to the receiver. And then at the receiver, kat sini you ada band pass filter and amplifier. And then you ada demodulator and decoder in order to nak convert balik data. So dia akan produce the output data. So in a receiver, the incoming signal will filtered, amplified and applied to the demodulator and decoder circuit, which extract the original source information from the modulated carrier. Konsep dia sama, you ada transmitter so that you ada modulator, and then you perlukan the transmission media ataupun channel ni tadi. Ikutlah you nak guna fiber optic and so on. And then mesti kita ada demodulator and decoder in order to convert the signal back to the original signal. Okay, so barulah you boleh dapat the output data same as the input data. Okay, so yang tadi tu adalah basic ataupun introduction to the digital modulation and type of digital modulation. So sekarang kita tengok the terms of information capacity, bits, bit rate, baud and memory encoding. Okay, so for the information capacity ni is a measure of how much information can be propagated through a communication system and represent the number of independent symbol that can be carried through a system in a given unit of time. Okay, so nanti you tengok the formula how to calculate the information capacity. And then the terms of bits adalah refer kepada basic digital symbol in a binary digit. And then kita ada information capacity expressed in a bit rate. Okay, so you ada bit 1, bit 2 dalam binary. 01, 01 kan. So you ada berapa bit, 2 bit, 3 bit and so on. Information capacity expressed in a bit rate, and then for a definition of information capacity, yang ini kita nak measure how much information can be propagated to a communication system. So kita akan tengok dia punya related formula. Okay, so for the information capacity, okay, so kita ada dua jenis. There is two types of information capacity. So for the first one, kita ada Hartley law, and then the second one adalah Shannon formula. Okay, so ada dua. So for the first formula, Hartley law. So yang ini pada tahun ni lah 1928. Okay, so dia punya terms, information capacity is a linear function of bandwidth and transmission time and directly proportional to both. Okay, so the formula I proportional to the bandwidth times dengan transmission. So kalau bandwidth tu tinggi, dia berkadar terus kan. So information capacity pun akan tinggi. Okay, so yang ini adalah the first formula, Hartley law. I adalah information capacity in bit per second. So the unit is in bit per second. B adalah bandwidth dalam hertz, and then T adalah transmission times. Okay, so kalau you ada information about you ada nilai bandwidth dan transmission time, so you can determine or you can calculate the information capacity by using I I sama dengan I sama dengan bandwidth kali dengan T. T adalah transmission time, so that kalau you ubah dia punya value of B, bandwidth ataupun T, so I akan berkadar terus dengan you punya bandwidth and transmission times.
Okay, so untuk formula yang kedua, okay, so yang ini adalah Shannon formulas. For the Shannon formulas, the higher SNR ataupun signal to noise ratio, so the better performance and the higher the information capacity. Okay, so dia kata kat sini higher SNR, better performance and higher information capacity. Okay, so the formula for the information capacity by using a Shannon formula, ini adalah formula dia. I equals to B log 2 1 plus S over N ataupun yang SNR ni lah. So S over N ni, SNR adalah unitless. Okay, so yang ini adalah unitless. So awak tulis kat nota awak, ini adalah unitless. Okay, so bila you nak kira, please put the value of S and R yang ini adalah unitless. Okay, so kalau diberi dalam dB, you need to change it. Okay, so yang ini dalam log 2. Kalau kalkulator tak ada log 2, so you need to change to log 10. So you can calculate the information capacity by using this formula. I is equals to 3.32 kali dengan bandwidth B. And then log 10 1 campur S over N. Okay, so S over N adalah signal to noise power ratio unitless. Okay, so yang ini S and R. So saya dah terhilang kat sini kan. S and R sama dengan signal to noise power ratio, so that yang ini adalah unitless. Okay, boleh? Okay, so you ada dua formula in order to determine the information capacity. Yang pertama Hartley law dan yang kedua adalah Shannon formula. So for Shannon formula, you kena ada nilai B bandwidth and also the signal to noise power ratio unitless. Okay, kalau kalkulator boleh kira log 2, you can use direct formula yang ini menggunakan SNR unitless. Tapi kalau tak ada, you convert, you tukar log 2 kepada log 10. Okay, so you dapat 3.32 kali dengan B bandwidth, log 10, 1 campur SNR ataupun S over N, signal over dengan noise. Okay, so try buat dulu example nombor 1. Okay, by using the Shannon formula, calculate the information capacity if S and R ataupun signal over dengan noise equals to 30 dB and B equals to 2.7 kHz. Okay, so SNR 30 dB, bandwidth 2.7 kHz. So cuba kira kejap berapakah jawapan yang awak dapat untuk nilai information capacity. Cari formula I you dah ada menggunakan Shannon formula, so you need to determine the information capacity when S and R equals to 30 dB and bandwidth sama dengan 2.7 kHz. Okay, so berapakah nilai I? Ada kalkulator tak? Berapakah jawapan dia? Okey, macam mana nak tukar SNR kepada unitless? Macam mana nak tukar? Example 2.
Sama satu. Okay, so you tukar. Okay, so untuk soalan, okay. So you tengok soalan diberi SNR sama dengan 30 dB and then bandwidth 2.7. So you kena tukar SNR in dB kepada unitless. Okay. Kalau you masukkan terus 30 dB into this equation, so you dapat salah lah since you ada formula I equals to 3.32 kali dengan bandwidth B log 10 1 campur S over N ataupun signal over dengan noise ataupun SNR. So yang ini adalah unitless. Okay, so pastikan awak tahu macam mana nak guna formula ni. So make sure you masukkan nilai yang betul when you want to determine the information capacity. So please remember that the SNR is unitless. So if the value in dB, so you need to convert to the unitless value and then baru you boleh masukkan dalam formula. Okay, so SNR in dB, you want to convert that. So 10 power of berapa dB? 30 dB per 10. Okay, so you dapat 10 kuasa 3, so you dapat 1000. So katakanlah your SNR given adalah 1500. Tak ada dB. Okay, 1500 saja, so you boleh masuk direct dalam formula. Okay, so you hanya kena convert kalau SNR in dalam dB. Okay, so kalau SNR dalam dB, barulah you convert. Okay, so contoh yang ini, SNR tak ada dB. So kalau SNR sama dengan 40 dB. So you kena convert dulu dalam unitless. Contoh 10 power of 40 bahagi dengan 10. So barulah you dapat nilai dia, baru you boleh ganti. Okay, so saya ulang. So the formula untuk information capacity is equals to 3.32 kali dengan bandwidth log 10 ataupun log 10 1 plus SNR unitless. So kalau diberi SNR in dB, so you need to convert to the nombor yang unitless. So 10 power of berapa dB ni bahagi dengan 10. Okay, so kalau yang ini X dB, contohnya X adalah 30, so 30 bahagi 10, barulah you buat apa anti-log tu, 10 power of 3. So you dapat I, information capacity is equals to 3.32, bandwidth 2.7 kilos. 1 campur 1000, so you dapat 26.89 kbps ataupun inilah 26,896 bps. Boleh? Boleh ya? Okay, so kita tengok okay, so seterusnya kita tengok Nyquist sampling rate. Okay, so for the Nyquist sampling rate, Fs is equal or greater than 2 Fm. Okay, so the formula dia Fs equals ataupun greater. So you carilah simbol yang elok sikit. Fs equals or greater than 2 Fm. Fs refer to the minimum Nyquist sample rate in Hertz and then Fm adalah maximum analog input frequency dalam unit Hertz. Okay, so example yang seterusnya adalah determine the Nyquist sample rate for maximum analog input frequency. So, you dapat berapa jawapan dia? So, direct saja Fs, dia nak minta Nyquist sample rate. So, Fs sama dengan 2 kali Fm.
So 2 kali dengan 7.5 kilo. So you dapat berapa? Dapat berapa? Berapa kilo hertz? 15. Okay, thank you. 15 kilohertz. So, yang ini adalah how to determine the apa tu? Nyquist sampling rate. Okay, so seterusnya kita tengok the armory encoding. Okay, so sebelum ni you tengok the binary. So, yang ini adalah terms of armory encoding. So, ada M kat sini. Selalu you guna binary kan? Binary encoding. Okay, so for this armory encoding, it is often advantageous to encode at a level higher than binary where there are more than 2 conditions possible. Okay, selalu you ada binary. So, you ada 1 bit, sama ada bit 1 or bit kosong. Okay, 1 bit sahaja. Okay, so for this armory encoding, dia kata kat sini, higher than binary where there are more than 2 condition possible. So, kalau you ada 4 condition, 8 condition, 10 condition, so you need to use this armory encoding. Okay, so the number of bits necessary to produce a given number of condition is expressed mathematically as n equals to log 2m. Okay, m, yang ni m adalah number of bits. Okay, and then m adalah number of condition. N adalah number of bits. So, yang ini represent as a number of bits and then M adalah number of condition. Okay, so log 2M. Okay, so untuk yang number of condition ni, number of possible condition, number of possible level, number of possible combination with N bits. Okay, so kalau you ada 1 bit, so you hanya ada 2 sahaja possible condition, sama ada bit 1 or bit kosong. So, kalau you ada 2 bit, 3 bit and so on. So, kita akan tengok nanti. Okay, so each a symbol represent n bits and has m signal state. So, selain daripada tadi, you ada n sama dengan log 2m ataupun 3.32 log 10m. Okay, so you boleh juga dapatkan m dengan menggunakan m equals to 2 power of n. Okay, m equals to 2 power of n. Okay, so yang m adalah number of condition and n adalah number of bits. Okay, so kita tengok yang example yang ini. Okay, when the number of voltage level can represent an analog signal with 8 bits per sample. Okay, so find the number of voltage level. Okay, find the number of voltage level kalaulah you nak 8 bit per sample and then yang second adalah 12 bit per sample. Okay, so you tahu M sama dengan 2 kuasa N ataupun you ada N sama dengan log 2M. Yang ini adalah number of possible condition and then N adalah number of bits. Okay, so yang ini you dah tahu nilai ni sebab dia kata bit per sample. Okay, so yang ini untuk kes ni N sama dengan 8 bit and then yang ini N sama dengan 12 bit. So, find the number of voltage level can represent an analog signal. So, untuk soalan yang pertama, berapakah nilai M? Ada kalkulator tak? You nak cari M. N sama dengan 8. So, M sama dengan 2 kuasa 8. Dapat berapa?
Saya buka kan. Ke saya tak dengar suara? Ada. Dapat berapa? Dua kuasa 8. Okey, 256. Betul 256? Okey, so soalan yang kedua. Bila n sama dengan 12 bit, berapakah nilai m? M adalah number of possible condition atau depends lah. Kalau number of level or number of apa lagi voltage level and so on. Okay, so katakanlah M sama dengan 12, you dapat berapa? 256. Ini 256 B M sama dengan 2 kuasa 12. So you dapat Ravinda berapa? 4096 Kawan-kawan lain betul tak? 96. Okay, so you kira kalau yang ini hanya direct sajalah, yang ini application saja. Macam mana you nak determine memory based on the number of bit tu, dan juga kalau you nak tengok berapakah number possible condition tu. Okay, so dalam tutorial pun ada nanti, so you boleh buat juga. Okay, thank you. So kita tengok yang seterusnya. Okay, how many bits would be required to completely distinguish the 88 keys of pianos? Okay, so untuk yang ini, okay, so dia nak tanya berapa bits yang you boleh guna. Okay, yang boleh cover, yang boleh completely distinguish the 88 keys of pianos. So, you ada formula M sama dengan 2 kuasa N ataupun N sama dengan log 2M. Okay, so you nak hantar kat sini 88 possible condition, 88 level ataupun seterusnya. So, you nak cari berapakah nilai N. You nak hantar 88. So, berapakah nilai N yang you perlukan? Berapakah number of bits in order to transmit? Tapi dia kata kat sini completely distinguish the 88 keys of piano ni. How many bits would be required? Berapa? Berapa yang you perlukan? You kena cukup-cukup ke? Kena lebih ke? Kena kurang ke? Macam mana? Dapat berapa? 6 bit? 7 bit? 8 bit? How many bits? Kalau you hantar N sama dengan 6, you dapat berapa? You dapat berapa? Kan ini direct saja. You cuma nak tahu berapa bit yang diperlukan, tapi you nak kena hantar ke semua completely 88 piano tu. Tak berapa?
Kalau kalkulator tak ada log 2, so you boleh guna juga 3.32 log 10M. Pun boleh juga. You convert log 2 ni. Okay, so N sama dengan 3.32 log 10M. Okay, so M you dah ada. M you dah ada 88. So, how many bits? How many bits will be required in order to completely distinguish the 88 ni? So, you dapat N sama dengan berapa? N sama dengan 3.32 log 88. Kadang-kadang kalau nak buat tulis dekat ni. Okay, 6.46. Kuala Yanting kata 7. Okay, so kalau you kira ni, you dapat 6.46. Okay, so ingat yang ini adalah bit. Okay, kalau bit kita cuma ada nombor yang genap saja. Okay, nombor bukan perpuluhan. So, kalau you kira dapat 6.46, kalau you transmit 6, dapat tak transmit semua 88 ni? Kalau you transmit 7, dapat tak? Okay, so 2 kuasa, tadi you kata 6.46 ataupun 7. So, kalau you buat 2 kuasa 6, you akan transmit sebanyak berapa? 2 kuasa 6, you dapat berapa? 5, berapa? Dapat berapa? 64. Ya? 64. 60? 4. 64. Okay. Kalau you guna 2 kuasa 6, you dapat 64. Kalau you guna 2 kuasa 7, 100 berapa? 128. 128. Okay, so yang ini just konsep saja. So, you nak transmit 88 keys of pianos. You nak transmit 6.46 tak boleh sebab tak ada bit 6.46. Okay, so kalau you guna 6, you hanya dapat transmit 64 keys of piano saja. So, you can't completely distinguish. You can't transmit all the required keys of piano, so that you need to use, so you bundahkan kepada 7. Kalau you round down, you dapat 6 kan? Tak boleh juga. So, tak payah, kalau kata 6.1 pun, you still need to round up kan dia. 7 juga. Okay, so you akan transmit 128 level of condition. However, you akan guna 88 keys of piano saja. Okay, so you perlukan lebih since kalau you guna 6, sebab kalau you nak bunda ke bawah pun 6, katakanlah 6.4 kan. So, you still tak cukup lah. You nak transmit 88 keys of piano so that you need to round up 7 bit, barulah you boleh transmit all the required keys of piano. So, yang ni konsep je. Sebab nanti kat belakang-belakang nanti, you akan guna konsep ni jugalah. Bila you nak determine the dynamic range and so on. Okay, so next kita continue sikit je lagi. So, yang ini adalah the terms of bulk and minimum bandwidth. So, for bulk refer to the rate of change of a signal on the transmission medium after encoding and modulation have occurred. So, this is the formula. Bulk equals to 1 over Ts. Bulk dalam symbol rate ataupun symbol per second. And then Ts adalah time of one signaling element ataupun symbol second. Okay, so yang ini dia consider as symbol rate. Contohnya bila you nak transmit symbol macam ni ke. So, kalau normalnya you just hantar 0, 1 kan. So, untuk bulk rate, kita define as a number of signal unit per second. Contohnya, you nak hantar simbol ni sama dengan 0010. Kalau simbol A, you nak hantar 0000. So, kalau you nak hantar dia dalam bit,
So you ada 4 bit. 1, 2, 3, 4. Yang ini pun sama. 1, 2, 3, 4. So baud ni kita consider as a symbol rate. So you just transmit A dan juga yang straight ni tadi. Okay, so that baud rate will be kiranya kita dah reduce lah tadi for a bit per symbol. So when you transmit symbol ni menggunakan symbol rate, so that you dah jimat kat situ, you je hantar satu saja A. So A ni represent contoh 0000, simbol yang kedua 0010. So dengan menggunakan baud, so you transmit dia punya simbol ataupun kita consider dia as symbol rate ataupun symbol per second. Okay, so TS adalah time of one signaling element ataupun symbol second. So yang ini you ada terms baru about. Okay, and then for the minimum Nyquist bandwidth B necessary to pass MRI digitally modulated carrier. So the formula B sama dengan FB over log 2M ataupun FB over N. Okay, so yang ini represent as about. Okay, dan sama juga bandwidth ataupun minimum Nyquist bandwidth pun formula dia sama juga FB over N. Okay, FB adalah channel capacity, unit dia bit per second. And then B adalah minimum Nyquist bandwidth. So yang ini bandwidth. M adalah number of discrete signal or the voltage level. N adalah number of bits encoded into each signaling element. Okay, so for the formula of baud, normally kita guna FB over N bila you ada N number of bits. Okay, number of bits. And then FB ni adalah channel capacity, unit dia dalam BPS. So you can determine baud menggunakan formula FB over N. And then sama juga you boleh determine the minimum bandwidth menggunakan formula ni kecuali untuk FSK nanti. Nanti kita tengok dalam previous. Dalam next topics. Okay, so untuk yang digital modulation techniques ni, yang ini saya akan continue untuk next class. So kita akan tengok the derivation untuk formula and so on. So untuk hari ni kita just cover the the introduction of digital modulation techniques yang tadi. And then there is beberapa terms yang barulah, memory encoding, memory. And then about dan apa lagi? How to determine the information capacity by using dua formula, Huxley law dan juga Shannon formula. Okay, so yang tu you kena tahu untuk Shannon formula dia mesti menggunakan SNR unitless. Okay, so untuk hari ni saya tangguhkan kelas sampai topik tu saja. So minggu depan saya akan cover digital modulation techniques ni, dia punya calculation dan juga example yang yang ada dalam nota dan juga tutorial. So you isi dulu attendance hari ni. So nanti kalau ada masa you boleh cuba buat tutorial sikit-sikit dulu. Kita direct pada soalan-soalan yang yang ikut topik lah. Okay, so saya tangguhkan kelas next week insyaAllah. Hari Selasa atau hari Khamis nanti saya maklum lain. Okay, saya masukkan planning untuk minggu depan. So untuk hari ni, minggu ni kita stop sampai chapter 5 yang tadi tu, part 1 sehingga baud tu tadi. Okay, so tu saja untuk hari ni. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat pagi. Jangan lupa isi attendance. Saya ada Okay, sama.